to? Taho. Taho. Tama. Okay. Ang challenge natin ngayon ay guess the Filipino food. Hala, ano to? Adobo? Adobong manok? Adobong manok. Mali. Ano ko manok? Adobong baboy. Adobong baboy, tama. Yan. Tinitinda ko yan. Sisig! Sisig, tama. Ano yan? Tawag dito. Paborito ko yung sardinas. Sardinas, mali. Bulalo. Bulalo, tama. To. Balut! Balot, tama. Kare-kare! Kare-kare, tama ulit. Bicol Express! Tama. Paborito ko ito eh. Egg pie. Egg pie, mali. Ano kasi yan? Wait lang. Ano kasi tawag doon? Wait lang. Ano mo yung tawag doon, Max? Adobo. Ha? Cappuccino, mali. Ano ka lang? Puto? Mali. Sapin-sapin. Tama. Alam ko, cinta. Go. 5, Ano ba to? 4. Monay. Hindi monay. Monay, mali. Kalimutan ko tawag yan. Ano to? Ano yan eh? Essay. And coconut. Padigo ko. Mali. Ensaymada? Tama. Go. Ala. Ano yun? Pakanin. Mali. Ayun, sayo. Kakanin talaga yun. Hindi na. Sapin-sapin din ba yan? Tama. Lahi. Laeng, tama. Paborito ko ito eh. Beef. Beef tapa. Beef tapa, mali. Lapit na. Beef stick. Beef stick, mali. Mali. Uy! Beef stick. Beef stick, tama. Ano to? Tama.